Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Janabal afadil, para masyayikh, para kiai, ashabal ma'ahid, ru'asa jam'iyyati nahdlatul ulama, baik dari PBNU, PWNU, MWCNU sampai ranting, utamanya Hadratus Syekh Romo Ki Haji Anwar Mansur, Romo Ki Haji Zainuddin, Romo Ki Haji Nurul Huda Jazuli, Romo Ki Haji Agus Arif Mashuri, matta'anallah bituli hayatihim. Al-Habib Abu Bakar, matta'anallah bituli hayatih wa amaddana bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim. Amin, Allahumma amin. Seluruh pejabat, umara yang hadir dalam acara ini, semoga Allah memberikan keberkahan buat mereka semua. Amin, Allahumma amin. Mustasyar PBNU Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin, Allah yaktub lahun najah, Allah yaktub lahun najah, Allah yaktub lahun najah wal falah hatta yakun naib rais li Jumhuriyati Indonesia. Amin, Allahumma amin. Seluruh panitia, para bunyai, para gus, banser, ansor, polisi, seluruh jamaah, hadirin hadirat rahimakumullah. Siapa kita? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Pancasila. Jaya. Pancasila. Jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Merdeka. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan untuk menambah keberkahan, marilah kita membaca salawat 3 kali. Salawat asghil orang menyebut, memohon kepada Allah berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga wong sing dolim kepada umat Islam, dolim kepada Indonesia, dolim kepada ahlu sunnah wal jamaah, dolim kepada saudara Palestina, dolim kepada saudara kita di Yaman, dolim kepada saudara kita di Suriah. Muka-muka tukaran sakar BDW, muka-muka tukaran sakar BDW. Monggo. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل بالظالمين اللهم صل على محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jamaah rahmakumullah, NU Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip, punya ajaran. Masyayikh, kiai, ulama kita ikuti, kita hormati. Habaib dzurriyyah Nabi Muhammad SAW kita ikuti, kita hormati. Yang hanya condong kepada masyayikh anti habaib bukan NU. Yang hanya condong senang pada habaib anti kiai bukan NU. NU dua-duanya. NU dua-duanya. Sekali lagi, NU menghormati, mengikuti, takzim kepada para habaib, juga kepada para kiai. Agak mumet. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari supaya negara Indonesia aman, bumi Indonesia aman, kita hormati Ahlul Bait, kita hormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga yang mewarisi ilmunya namanya ulama. Keluarga yang punya garis keturunan namanya habaib. Dua-duanya kita hormati. Monggo. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi Subbihu bil anjumi zuhuri Islama qad jaa fi sunani Kullu baitin anta sakinuhu Laysa muhtajan ila suruji Wa maridin anta aiduhu Qad atahu Allahu bil faraji Ya Rasul Salamun alaik Ya Rafi'a sya'ni wad daraji Atfatan ya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Wa zamanin anta hakimuhu Zalama fihi minal iwaji Wajhukal ميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم bareng-bareng ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا معروف يا معروف يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وربوا يا أهل المساني فازاروا اليمن والرد واستضيعوا بجمالي وفوق بالحسن تمرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يوما حيث أوتينا الله جمال والمحبة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin rahmakumullah, seluruh jamaah rahmakumullah. Kita sama-sama tahu bahwa ulama, kiai dan santri, ulama, kiai dan santri yang punya jasa besar, yang punya jasa besar bagi kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, kita sama-sama tahu ulama, kiai dan santri yang punya andil besar bagi kemerdekaan Indonesia. Saat tentara belum ada, Diponegoro dengan para santrinya berusaha melawan penjajah. Saat tentara belum ada, Hadratus Syekh Ki Haji Hashim As'ari sudah membentuk Al-Jaisul Islami, Hizbullah, pasukan Islam. Beliau sendiri panglima tertingginya. Arek-arek Surabaya bersama para santri 10 November perang melawan penjajah karena ada instruksi, ada resolusi jihad dari Hadratus Syekh Ki Haji Hashim As'ari, Ki Haji Muhammad Hashim As'ari. Karenanya kita simpulkan bahwa negeri Indonesia ini warisan para kiai. Negeri Indonesia ini warisannya para ulama. Kita para santri, murid para kiai, wajib bela NKRI karena ini hasil perjuangan para ulama. Merdeka! 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tahu hanya di Indonesia pelaksanaan amaliyah tadbik ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dilaksanakan secara aman, lancar, masif, besar-besaran. Nggak ada haul sampai 200.000 aman kecuali di Indonesia. Haul Kiai Hamid Pasuruan ratusan ribu aman. Haul Habib Anis Solo ratusan ribu aman. Habib Syekh Salawatan ratusan ribu aman. Haul Kedinding ratusan ribu aman. Hanya Indonesia kita bisa melaksanakan amal Ahlus Sunnah wal Jamaah besar-besaran secara aman.
Nggak mungkin itu kita laksanakan di Suriah, nggak mungkin kita laksanakan di Irak, nggak mungkin kita lakukan di Afghanistan, hanya di Indonesia. Membubarkan Indonesia, membubarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, membubarkan Indonesia, membubarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau diapusi, jangan mau dibohongi. Kelihatannya akan menegakkan negara Islam, ujung-ujungnya menghilangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. merdeka, Merdeka. mending NKRI, mending NKRI isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada kelihatannya negara Islam isinya menentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Indonesia memiliki aset Islam terbesar, masjid terbanyak di Indonesia, madrasah terbanyak di Indonesia, umat Islam terbanyak di Indonesia, hafid Quran terbanyak Indonesia, makam aulia ulama di Indonesia. Kurang apa? Pesantren ada di Indonesia, jamaah haji umroh terbanyak Indonesia. Menjaga Indonesia, mengamankan Indonesia, menjaga Islam itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita semua ngaji di Indonesia, sholat di Indonesia, anak cucu kita ngaji Quran di TPQ Indonesia. Kelak ketika mereka dewasa berjuang di Indonesia, mati di Indonesia, ditahlili di Indonesia, cinta Indonesia, cinta tanah air, bagian dari cinta Islam itu sendiri. Hubbul watan minal iman, hubbul watan minal Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Tapi Indonesia benderanya kok merah putih, kok tidak la ilaha illallah benderanya? Orang iman atau tidak, apa kata hatinya? Orang tauhid atau tidak, apa kata hati? Orang Islam apa tidak, apa kata hati? Asal hatinya iman bertauhid, dilanjutkan ikrar dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu melaksanakan perintah syariat semampunya, itulah orang tauhid, itulah orang iman. Meskipun benderanya Persebaya, meskipun benderanya Lobster, meskipun benderanya Lamania, meskipun benderanya Arema, bonek ya, nggak apa-apa baju bonek, baju The Lobster, baju Persegres, baju Arema, baju merah putih, wong isinya hatinya la ilaha illallah. Saya yakin warga NU yang benderanya lambang NU, negaranya bendera merah putih, meskipun gak terang-terangan nulis la ilaha illallah, dalam hal mewiridkan membaca la ilaha, memiliki ngabit nih la ilaha illallah, tapi ra gelem wiritan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Ya Mas Huri pakai jas, tapi la ilaha illallahnya lebih banyak yang suka ngobat ngabine la ilaha illallah. Apalagi kita masuk thariqah Qadiriyah misalnya, mursyid mentalkin, mengajarkan pada murid supaya setiap ba'da salat baca la ilaha illallah 165 kali. Bukankah itu bertauhid? Bukankah itu bertauhid? Kalau ada orang hidup di negara yang benderanya la ilaha illallah, tapi orang itu non muslim, apa sekedar mengibarkan la ilaha illallah lambang negaranya, lalu dia menjadi iman, lalu menjadi tauhid? Kita marzuki muslim, zaman muslim, mukmin, lalu nikah dengan orang Inggris, jadi warga negara Inggris, saben hari sholat, tapi di bawah bendera yang ada lambang salibnya. Hatimu la ilaha illallah,
Tauhid apa enggak? Tauhid yang menentukan ininya ho. Allahumma shalli ala Muhammad. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dilakoni sakuate, ra kuat tinggal ngopi. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, ulama-ulama kita mengajak kita bermadhab, mengajak kita bermadhab, antara lain madhab Syafi'i. Islam ojo sakarpe dhewe, memahami Quran ojo sak karpe dhewe, memahami hadis ojo sak karpe dhewe. Ikut bimbingan para ulama dan kita ikut madhab sah. Ahlu sunnah wal jamaah yang menuntun dan mengajak kita ikut Imam Syafi'i. Saya lanjut napa? Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita break setengah menit. Sugeng rawuh iki. Jamaah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, juga sesuai dengan praktek amalan para sahabat. Yang terakhir, kalau kita ikut imam madhab, misalnya Imam Syafi'i, maka dijamin apa yang kita yakini, kita ilmoni, kita amalkan, nyambung sanad sampai Nabi Muhammad SAW. Contoh, Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki, Imam Maliki berguru kepada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Ikut Imam Syafi'i, nyambung ilmunya sampai kanjeng Nabi. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Waqi', Imam Waqi' berguru pada Hasan Basri, Hasan Basri berguru pada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berguru pada Nabi Muhammad SAW. Ikut Imam Syafi'i, jamin ilmunya nyambung sampai kanjeng Nabi. Jangan keluar dari NU, karakno keluar dari madhab, karakno pedot sanate. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesimpulan akhirnya, ayo tetap ikut NU, ayo tetap ikut habaib, ayo tetap ikut kiai min ahli sunnah wal jamaah, dan tetap komitmen tekad NKRI harga mati. Ikuti ikrar saya, ayo bareng-bareng ikrarnya warga NU. Bismillahirrahmanirrahim. Semua
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebagai warga NU, saya ikrar, janji, bertekad tetap Islam, tetap iman sampai mati. Sebagai warga NU, saya janji, ikrar, bertekad tetap mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai saya mati. Sebagai warga NU, saya berikrar, berjanji, bertekad ikut para masyayikh, ikut para kiai, ikut para habaib min ahli sunnah wal jamaah sampai saya mati. Sebagai warga NU, saya berikrar, berjanji, bertekad akan mendidik keluarga saya agar tetap NU, agar tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan saya bertekad tidak akan mendukung siapapun, golongan apapun, dari partai manapun yang menentang NU, yang menghina ulama, yang menentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir, sebagai warga NU, saya berikrar, berjanji, bertekad siap membela ulama, siap membela habaib, siap membela Nahdlatul Ulama, siap membela NKRI sampai mati. NU tetap di hati, NKRI harga mati.